Superar las carencias expresivas de los más sofisticados sintetizadores y vocoders o escuchar la música de la mente son algunos de los avances tecnológicos que mejor indican cómo el siglo XXI ha irrumpido en el campo de la música. Nos hemos desplazado hasta el Centro de Investigación de Música Electrónica de Stanford, en Palo Alto, donde los profesores Lasted y Nav nos han hablado del Biomuse, Chris Chafe del Cheleto, Perry Cook de la cantante artificial y el creador del primer software musical y del violín electrónico, el profesor Matthews, de su nuevo proyecto, los Radio Batons. Todos ellos nombres de ciencia ficción que muy pronto se convertirán en instrumentos habituales sobre cualquier escenario musical. Si el movimiento de nuestros músculos o el de nuestros ojos ha podido ser captado para producir sonidos con los que pacientes incapacitados puedan comunicarse, ¿será posible llegar a interpretar la música del cerebro? ¿Es un solo hombre capaz de dirigir una orquesta digital produciendo todos los matices de una orquesta real? Los instrumentos musicales no han sufrido una transformación tan radical desde el siglo XVIII. Asistiremos a futuras grabaciones en las que la voz humana sea sustituida por un ordenador y nuestro oído no pueda apreciar la diferencia. Este edificio es el Centro de Investigación por Ordenador de Música de Stanford, en San Francisco, uno de los más avanzados del mundo. Aquí se dan cita a especialistas en música, ingeniería electrónica, ciencia por ordenador y psicología. Y aquí es donde profesores e investigadores, en colaboración con compositores y estudiantes, han encontrado respuesta a algunos de estos planteamientos. El Biomuse es lo que podríamos denominar un interface de usos múltiples entre el sistema nervioso y un ordenador. Okay, I'm going to apply the electrode band to Ben's arm here. Well, you can put these on any muscle. We're just choosing to pick the forearm muscle, but it can be placed anywhere, thighs, calves, whatever. And then around the back. And then this just plugs into the patch box here, which is the connection. There's 8 inputs here that can go to the Biomuse from various armbands. Okay, now we'll put on the headband. I've already placed the electrode in the center, which is, for this demonstration, the only one we're going to use. These two here are for eye movements, and then these two here are for brainwaves from the front of the head. What I'm going to do is just make a little area for 2 electrodes on the back of his head, and that, for our purposes, will pick up the brainwaves that we're interested in creating sound with. There's 3 separate types of input with the Biomuse. There's muscle inputs, which is what you see with these bands that you can place throughout your body. And then there's the eye input, where you can move sound around in space or whatever you want to use your eyes for. And then there's finally the EEG, which is the least understood and probably the hardest to get control of.
and certainly doesn't have to be used with the biomuse, but we're going to demonstrate it now. The signals are received Se from the reciben las body señales del cuerpo a through través de sensors that we sensores put on que the colocamos skin. sobre la piel. The armbands Los brazaletes o cintas and de leg brazos y bands piernas are se utilizan muscle para signals, captar and las señales de los depending músculos. on where you put Y the dependiendo band, de donde that is coloques the la muscle cinta, group that's ese es el grupo de receiving, músculos the que está signal recibiendo la señal from de that esa zona del particular, cuerpo en concreto. location in the body. The same goes for Lo the mismo headband, ocurre which con we la put cinta on, que colocamos para la depending on cabeza, where the que depende electrodes de are. dónde That's estén los the, electrodos. say, the dominant signal Esa that es la we're- señal dominante que estamos putting introduciendo into en the el biomuse. biomuse. And then the Y luego la box caja itself, amplifica la señal y la convierte después amplifies en un the código signal. digital. And then Posteriormente turns it tiene into lugar lo digital que code. denominamos la elaboración de señales, And que then ocurre según un there's what we determinado call signal programa. processing that occurs according to a program. Y ese And programa also that program transmite también un outputs código a que hace code funcionar el sintetizador. that, Y luego el drives the propio synthesizer. sintetizador And produce then the los sonidos que synthesizer itself escuchamos. makes the sounds which we hear. What you can do is an air violin. So what happens is I'm changing the pitch with my left arm, and I'm changing it on and up with my right. Create the air violin sound. The lowest note will be when I relax my left arm. And once again, the volume is from my right arm. I think at the beginning, Pienso both que of en un us, it was principio, purely para a, ambos, se trataba de una creación we puramente could call it a artística. artistic Se trataba de creation. algo que It's, nos interesaba a los dos, It's something we were both aunque interested desde in, distintos although puntos de from vista. different points of view. But Aunque I creo que think ambos we estamos both de acuerdo agree en lo on the esencial, fact that que por the ejemplo es ultimate, el hecho de poder generar which is, sonido o música to be able directamente to desde make la sound mente. or music directly, say from the mind. Esa era That la was idea sort de of the- fondo. the inspiration behind it. And Y this esto is an significa approach un to that. We acercamiento a can't esa do meta. that yet, but we No are podemos working lograrlo on aún, pero ways, estamos trabajando en programas que de hecho will serán be able capaces to, de captar las actually ondas take del cerebro y brainwaves convertirlas en and make sonidos. sounds with them. Finally is the headband and the EEG sound, the EEG. And what this is going to do, as I mentioned before, the EEG with the biomuse is a very complicated process. And what I'm going to it's actually going to be looking at what I'm thinking, not what I'm doing. And what I'm going to be thinking is going to be closing my eyes and thinking black, or getting rid of visual input. And then the sound will change from a gong sound to another sound that you will hear. So when my eyes are open and I'm thinking visual thoughts, I will get the gong sound. When I close my eyes and relax and get rid of the visual thoughts, the sound will change. With the bright lights in my eyes, it's very difficult to do the EEG. If you'll notice too, what happens is that the sound switches back right before I open my eyes. And it's because right before you open your eyes, you visualize what's going on in the room. And so it's a direct, it's reading your mind, it's not looking at your eyes or anything else, and so it's very difficult. But the idea of this part of the biomuse, which is the thing that's farthest in the future, is that eventually the performer in the middle of the piece can relax and change the sound or be involved directly with the piece. El objetivo del biomuse está en lograr esa interacción directa entre tu movimiento y el sonido mismo. Se puede tocar la guitarra, puede hacerse cualquier cosa que desees, pero lo importante es que puedes hacer cosas que no habías imaginado antes, y de hecho en eso radica su ventaja.
Hace tiempo, cuando se crearon por primera vez los sintetizadores, todo el mundo quería crear sonidos de violín y de guitarra, pero de repente se dieron cuenta de que lo más importante era crear sonidos que no existían antes, y eso es lo que estamos intentando hacer aquí.